BSNL users in Nagargaon Valpai have been facing a severe complete network blackout for the past 8 days, leaving residents disconnected and frustrated. Despite repeated complaints, the issue remains unresolved, affecting daily communication and emergency services. तूं म्हाका सांग, हेंची आमकां आतां रेंज ना. नगरगांव पंचायत टॉवर घातला तर कितें फायदो आहा हेंचो? कितें भियेता तुमी? फायदो कितें आहा काय म्हणटा? आमी कितें बेकार आहा हांगा? 8 दीस जाली रेंज ना. साधारण 9 दीस जाले आहेत. 9 दीस जाले रेंज ना हांगा. रेंज नाल्यार कितें करपाचें आहा हांगा आमी खेडेगांव म्हणून वग्गी रावतात तुमी? हय, आमी पेमेंट कर, आमी फारीक करिना. आमच्या भुरग्या बाळाचो सगळो अभ्यासक्रम सगळो हेजेर मोबायलाचेर आसा सगळो. हेजेर BSNLान आणि आमच्या आणि कितें BSNL शिवाय आमकां कितेंच मेळना हांगा. सरकारान हेजेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. कोण घेतो? सरकार खंय घेतो सरकार एक्शन? कोणच घेना सरकार उपाय एक्शन. आमकां ते नगरगांव पंचायत बेश्टी हेतून धुळीत घालून दवरलेली आहा.